श्रीमान स्वामी शिवानंद जी को वचन देंगे। आप मेरे क्या सुने और मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जिनके वेद में ऐसा एक यंत्र है जिसको साइलेंट मूवमेंट करते हैं या वाइब्रेशन में रखी, ये कभी कभी फायदा होता है, ऐसी बातें बहुत कुछ करते। और गौतम नंदा के घर के आसपास जो भी है उनसे रिक्वेस्ट है काल हाँ तो एक वर्कर से आए इसलिए पहले महाराष्ट्र को वो बसरा बोले का पाठ किया, नहीं तो महाराष्ट्र बोले तुमको हम लोगों को सबको जानकारी है। इसलिए माँ का जितनी में हमारे हर दिन का जो जीवन है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमारे जीवन के सामने जो संकट आते हैं, समस्या आते हैं, हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, तो उस संकट से कैसे निकले। तो हमारे जीवने जे प्रत्येक दिनेर जे समस्या, प्रतिदिन जे समस्याগুলি আসে, সেই সমস্যাগুলি নিরাকরণের জন্য আমরা যে মা সারদা জীবনীটি জানি, তা দেখবেন আমাদের জীবনের 50% মানে 50% সমস্যা আমরা নিজেরাই সমস্যা সমাধান করতে পারি। কারণ কি, মা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন যত বড় সমস্যা হোক, যত বড় সংকট হোক, সেই সমস্যাগুলি কি করে নিরাকরণ করা যায়। এখন আমাদের সময় হচ্ছে অল্প, মায়ের জীবনে বৃহৎ জীবন অল্প সময়ে বর্ণনা করা কখনো সম্ভব নয়। তো আমরা মায়ের জীবনের কিছু ঘটনা দিয়ে সেগুলি দেখব যে কিভাবে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলি আমরা নিরাকরণ করতে পারি এবং মা কিভাবে সেগুলি নিরাকরণ করেছেন। তবে আমরা মায়ের জীবনের ঘটনাগুলি দেখব কাদের চোখ দিয়ে। মা সাধারণ একটি গ্রামের মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন জয়রামবাটিতে, কিন্তু তিনি আরেকটি গ্রামের বধূ হলেন, লেখাপড়ি শিখতে পারলেন না। তার ভাই যে লক্ষ্মী তার কাছ থেকে বই নিয়ে পড়া শিখেছিলেন, রামায়ণ মহাভারত পড়া শিখেছিলেন, কিন্তু তার ভিতরে আমরা কি পুরাণের যে দুর্গা দেবীর ভিতরে যে শক্তি, সেই শক্তি তার ভিতরে নিহিত। বিশ্বমা মায়ের জন্ম হলো, ইংরেজ শাসন চলছে, সেই ইংরেজ শাসন কালেও মা প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করছেন। আর আমরা যে মাকে যারা চিনিয়েছেন তাদের চোখ থেকে যদি শুনি, তাহলে আনন্দ মায়ের মাকে সব কিছু দেখাশোনা করেন। ইংরেজ সরকার সেখানে পুলিশ পাহারায় দিয়েছেন এবং এমনকি চেয়েছেন বিলমাকে বোম দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। মায়ের কাছে খবর গিয়েছে যে যারা এসেছে এরা কি থাকবে না এখান থেকে বের করে দেওয়া। মা বলছে ঠাকুরের নাম যারা এসেছে তারা এখানে থাকবে, তোমরা যেভাবে থাকো সেভাবেই থাকবে। মায়ের এক কথায় তারা মেনে নিয়েছেন। এবং আরেকটি এমনি করে অনেক ঘটনা রয়েছে যে শম্ভুজননীশ্বরের মা কিভাবে রক্ষা করেছে। जन्म जन्मांतर की हमारे सबकी माँ है। अगर हम उसके जिक्र पढ़ेंगे तो उनकी ओर हमारे भाव श्रद्धा श्रद्धा होगा। इसलिए एक उदाहरण दे सब देखिए, डीएम ऑफिसर के डीएम ऑफिसर है, उसका ऑफिसर है, तो हम लोग सब बाहर से मार्केट में जाते हैं, उसके शरीर में धक्का भी लग गया, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन ये क्या हुआ, कोई कारण उनका ऑफिस में गए, हमने कहा यही आदमी से तो रोज बाजार में धक्का लगा था,